हेलो हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद फुल पावर देवरिया ब्लॉग्स। जय ओडिशा जय जगन्नाथ। क्या हाल चाल पुणी आदर आपण मानक डबल थर कहीदेली कहर नाला किंतु आपण मानक देखा चाहूँगी काली माने या पूर्व ब्लॉग देखी थे मुझे संध्या बेले आउ थे देखा इवनिंग आज देखा जाए पूरा काम तो पूरा जोरदारिया चली बाकी मुझे खाली देखार बाकी अच्छी आउ पूजा पूरा प्रिपेरेसन पूरा अलग प्रकार चली देखिए झलक मुझे खाली जाइली संध्या बेले खाई देकी आइला बेलू पूरा अलिया छिंछतर पूरा कराई अच्छी है बुझीपारे पूरा छिंछतर होगी आमर मेन कलाकार एंटी बॉय आउ गोटे आमर सेठी आमर शोई पूरा आराम सी गोटे गोटे पंडा भाया तार सेपटे शोई आउ एपटे आमर कार्यक्रम चलती आउ देखिए पूरा कौन गोटे चक्री गोटे करदे आउ एपटे टे स्लो मोशन गीत बाजी कि साउंड फाउंड टे कमे दिखाई आउ ये आमर गोटे टाटा एम्प्लॉय आमर सब टाटा एम्प्लॉय आज सका कार्यक्रम करते सब आज टे थकी जाए से बसी पड़ी देखिए मूर्तिर स्थापना हो जाती ता साइड रे लाइट झकझक आउ ता साइड रे जड़े गढ़ुंट आमर जड़े टाटा एम्प्लॉय आउ पिला माने आमर सब रेडी पूरा आमर बुंदियाटा आमर साइड रे तैयारी होची सेठी गला बेलू आउ लाइट देखा जे माने से सब कार्यक्रम काली सका बाकी अजीर पूरा डेकोरेशन पूरा एति बोधे तो जाई सारा ना सेरा देखा जीवने सेरा देखा जीवने बाकी देखिए पूरा फांका फांका इलाका देखा जाऊँगी किंतु सकाल बाइला बेलू पूरा एरिया पूरा झलक है बुझीपारे ना से पर्यटन टे वेट करूँ आउ कार्यक्रम चलती तो समस्त बिजी अच्छा कई किसी कहना मोर भी टे काम अच्छी माने मोर भी टे हाथ पड़ो ये ना कम हवानी मोर भाई यही कमटा बुझीपार नहीं मोर ये कमटा देखिए तुम कहीं नथी ये मुझे एकुटिया थी बुझीपार तो बिना डेरी करिकी कम लगी पड़ा तापर जहाँ हवा कथा हम किंतु सकाल को पूरा फुल डेकोरेशन देखा फुल व्यू जहाँ बाहर भी आउ किसी पताका पताका किसी भी टंगा बुझीपारे ना से सब खाली सका देखा पुणी बैनर फैनर मारा हम जा छकरे सब पूरा अलग प्रकार सब कराव पर्यटन किसी करानी टोटाल किसी करानी स्टार्टिंग भी है खाली यहाँ जस्ट कटाई आमर एंटी बॉय आमर कौन गोटे भाग माप स्केल फेल थोकी चक्री फकरी बोले कंपास मपास थोकी कौन गोटे चक्री करदे आटा लगे ठाकुर पछपटे है पछपटे आमर मैनेजर पछाड़े ठिया मुंडी आम पूजा कमिटी मुंडी है राहुल कुमार इंस्टा भाइराल भाई बाकी तो ये कम चली देखा जाऊ या कलर पेपर लगे पछआड़े पुणी बहुत या प्रबल कम अच्छी यहीटा खाली सोलोटा नुहे यही सोलोरे सब ठाकुर पूरा भ्यू आस बुझीपार यहाँ देखो यहाँ पूरा पछआड़े लगे तो चकीटा बुझीपारे यहाँ पूरा पेपर लगे यहाँ पूरा टोटाल पेपर लगे आउ एपटा पूरा फाँका देखा जाए पूरा बेलून सेट लगे बेलून 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 बाहर ये गोटे गेट हम बेलून गेट आउ बाहर पूरा फाँका अच्छी पूरा पताका फतका लगी पूरा धुआं धुआं हम से पर्यटन वेट करूँ पूरा काली सकाल पर्यटन भी ब्लॉग हम बुझीपार एटा खाली जस्ट स्टार्टिंग एवं तो जस्ट 11टा कि 12टा हो लगे तो रेडी रुहतु आदि ब्लॉग देखुं लाइक शेयर कमेंट आउ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिखाँ से पर्यटन वीडियो देखते केमी लगुच केमी ना कमेंट गोटे 2000 years later
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଣ୍ଟି ବୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପୁରା ରାତିରେ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ବୟ ଖଟିଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ହୋ। ରାତି ଆସିକି 12ଟା ସାଢ଼େ 1 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିନି 2ଟା ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି। ଏତେ କାମ ପରେ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ଏତିକି କାମ ସରିଛି, ଆହୁରି କିଛି କାମ ହେଇନି, ଖାଲି ଏଇଟାରେ ଲାଗିବ। 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ଆମର ଏଣ୍ଟି ଭାଇ ଭାଗ ମାପ ତାଙ୍କର ପାଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ। ଏଣ୍ଟି ଭାଇ ଆମର ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଫୁଲ କାଞ୍ଚିଆରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ି ଅଠା ଆଡ଼ି ଫୁଲ, ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 1 2 3 ଆଉ 2 ଜଣ ଆମର ପୁରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଆମର ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତିକି ସବୁ ପିଲାମାନେ ବସିକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଆଉ ଆମର ବହୁତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଖାଲି କାମ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୋଇବା ଆରାମସେ। ପୁଣି ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏଇ ବ୍ଲଗଟା, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग पे। ଆଉ କିଛି କହିହବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ସକାଳ ପାଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡେକୋରେସନ ସରିଲାନି। ଆମର ଡେକୋରେସନର ମେନ୍ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି କ'ଣ ମେନ୍ ଇଏ ଏ ଟିକେ ଗୀତଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇନା କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ, ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଟିକେ ସମୟର 5 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ କର, ଟିକେ କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଡିଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡିଲେଟ୍ କରିଦେବ, ଜାଣିଛୁ ନା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଲୁନ ସବୁ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ସରିଯାଇଛି, ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି ହଉଛି। ବବୁଲି ଆମର ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଟାଙ୍ଗି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଟାଙ୍ଗି। ତ ଆମର ସିଙ୍ଗର ବି ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡକା ହେଇଛି। ଝିଟପିଟ ବାବୁ ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆମର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ୟୁ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିଙ୍ଗର ମ୍ୟାନ୍। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଯାଉ, ଟିକେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟା ଲଗେଇ ଦିଅ। ଆଉ ଆମର ଦ ଅପରେଟର ଏଣ୍ଟି ବୟ, କାଲି ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ସିଏ ପୁରା ସଜାସଜି କରିଥିଲେ କ'ଣ ଚକ୍ରି ଫକରି କରିକି। ଆଉ ତାର ଲୁକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଡିଜେ ସାର୍ଜନ ତାଙ୍କ ଅପରେଟର, ଡିଜେ ସାର୍ଜନର ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର। ଆଉ ଆମର ରକି ଭାଇ, ଆଉ ଏ ଆମର ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତ ଶୋଇଲେ ଧୀରେ ହଲେ। ଆଉ ଆମର ବବୁଲି ବାବୁ ବେଲୁନ ଟାଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି କରୁଛନ୍ତି, ବେଲୁନ ସବୁ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି ହେଇକି ତଳେ ଗଡୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୁଁ ଗୁଁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଏଣ୍ଟି ବାବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଜର୍ସିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଆମର ଜର୍ସିଟା। ଫଟୋ ଗୋଟେ ଏଠି ଦାও, ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖାହବ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଏଇ ବ୍ଲଗରେ ଖାଲି ଡେକୋରେସନ ହୁଏ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବେଲୁନ ଗେଟ୍ ଲଙ୍ଗା ହେଇସାରିଲାଣି ସକାଳୁ, ଏଇଟା ପୁରା ରାତି 5ଟାରୁ ଉଠିକି। ଆଉ ତାପରେ ଏତିକି ସବୁ ଟଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗି ହେଉଛି, ଆହୁରି ବି ଟଙ୍ଗା ହବ ବେଲୁନ। ଆଉ ଖାଲି ଏତିକି ଖାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲୁକ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାକି ପୂଜା ତ ହେଇନି, ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏତିକି ସବୁ ସଜାସଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି, ମସ୍ତ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ପତାକା ଫତକା ଟାଙ୍ଗିକି। ଆଉ ଏଇପଟେ ବି ଆହୁରି ଝାଲରି ମାରା ହେବ, ମାରା ହେଇନି ଟୋଟାଲି। ପତାକା ଫତକା ଝାଲରି ଫାଲରି ସବୁ କଟା ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁ ପିନ୍ତାନ ସବୁ ସଫା ଏପଟେ ରେଡ଼ି। ଆମର ଗେଟ୍ ପୁରା ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ପୁରା କ'ଣ ଏଟା ଲିଚୁ ଗେଟ୍ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଲିଚୁ ଗେଟ୍ଟା ସେଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ବେଲୁନ ଗେଟ୍ଟା ଆମର ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଭିତରେ ତ ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ବାହାର ଲୁକ୍ଟା ଏମିତି ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଟ୍ଟେ ପକା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଲୋକ ବସିବେ। ଆଉ ନଡ଼ିଆ ତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେ, ଆଉ ଭୋଗ ଭୋଗ ତ ହବ, ପୂଜା ଯାହା ହବ। ଆଉ ଆମର ଆଗ ଜୟ ହୋ। ବାକି ଏଠି ସବୁ ପିଲା ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ।
कौन हो तो बर्तमान ये सब कार्यक्रम पर आज ब्लॉग देखिए माने या पर नेक्स्ट ब्लॉग देखिए पूजा पूजी कार्यक्रम आउ सब जहाँ हवा कदा हम तो जानी कौन हम कौन ना किंतु यही ब्लॉग को एति रखिकी मुझे बाय बाय टाटा करुँची मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हो बोल जय बप्पा आगे टाटा बाय बाय।